माया और ममता सीरियल रे आपण मैंने आज देखा पाइबे। आज पल्लवी फाइनाली आदर्श को देखी नब। हाँ दर्शक बंधु, माया और ममता सीरियल रो फुल एपिसोड देखा जाउछंती। सेतिपाई वीडियो को अधर स्किप न करी प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु, आपण माने सब किछि जानि पारिबे। चलंतु आज वीडियो को स्टार्ट करिबा। आज जितेबाला अदिति आउ आदर्श गुपचुप खाऊे से टाइम रे सेठाको पल्लवी आसबे। आउ सेमान को दूर थी पल्लवी पूरा इमोशनल हो जिबे। आउ जितेबाला से देखिबे आदर्श को मुहरे हस थिबो, से टिके खुशी हो जिबे। आउ बाहर को आसला बेले अदिति कहिबो चलो जीवा लेट हेलानी। आउ तापरे से आदर्श हाथ को धरी कार पाख को टाणी टाणी नहीं जिबे। आउ एसबू देखिकी पल्लवी सेठारे रही जिबे। आउ प्रणाली तांको केमिति नेहुरा होइतिबे सेठी से भाविकी अटकी जिबे। आउ कहिबे तू ये कौन करबा को जाउथिलु पल्लवी, तू कौन पुणी थरे प्रणाली रो जीवन रे निया लगेया पई चेष्टा करूथिलु, कौन तू आदर्शंकर जीवन को बर्बाद करिया पई चाहुथिलु। नाई नाई, एबे आदर्श प्रणाली सहित बहुत खुशी रे अछंती। मु ताको हस खुशी को एमिति छड़े आनिबा जमा भी ठीक नुह। आउ कांदिकी कहिबे तू देखा चाहूलु ना आदर्श खुशी रे अछंती कि नहीं, एबे तो मिलगला शांति। तू देखिनेलु तो आदर्श खुशी रे अछंती, हसुछंती। से ताको परिवार सहित बहुत खुशी रे अछंती। बास एबे आ मते अधिक किछि जानिबा किछि भी दरकार नहीं। आदर्श एबे ताको लाइफ रे बहुत खुशी रे अछंती। से आगो को बढ़ी सारिछंती। एबे मु भी ताको कथा चिंता न करिकी आगो को मते बढ़िबा को पड़िबो। आउ मो मुनमुन पाखो को गुपचुप नुबा पाई एठी रहिथिली। आउ मु ता पाई गुपचुप नै कि ही जिबे। आउ तापर से गुपचुप नै घर को जिबे। आउ बहुत जोरे पार्टी करके डाकिबे मुनमुन कुआडे गलु तू, मु तो पाई कोन नै के आसीची आस देखिबू। तापर सेठा को मुनमुन आसीबे। आउ कहिबे पल्लवी तू मो पाखो कोन नै के आसीचू। तापर पल्लवी कहिबे देख मु तो पाई गुपचुप नै के आसीची। एहा सुनी मुनमुन बहुत खुशी हो जिवो। आउ कहिबो गुपचुप, आउ तांको हक करिबो। आउ तापरे मुनमुन खुशी रे गुपचुप खाउथिबे। तापरे पल्लवी कहिबो मुनमुन तू आज जानिचु आज कोन हला, मु तो सहित राज को विषय रे किछि कथा हबा को चाहूची। आज ना गुटे बहुत बड़ कोइन्सिडेंस हेइची। मुनमुन तू ठीक कहउथुलु, मते राज को विषय रे टिके सीरियसली चिंता करिबा को पड़िबो। आउ आज आदर्श को सहित देखा हला। आउ एक कथा सुनी मुनमुन पूरा आश्चर्य हो जिबे। आउ मुह को सुखे कि सेठी बसिथिबे, किछि भी कहू नथिबे। आउ तांको सेठी बसिथिबार देखि पल्लवी कहिबे मुनमुन तोर कोन हला, तू किछि कहनु कोन पई। तापरे मुनमुन कहिबो किछि नाही। पुनी पल्लवी कहिबो किछि तो हेछि कह मते। तापरे मुनमुन कहिबो मु राज को विषय रे आउ बेसी किछि कथा हबा को चाहुनी। तापरे पल्लवी आश्चर्य ही कहिबे काहेकि। तापरे मुनमुन कहिबो काहेकि ना सब बेले से राज को प्रपोजल ताको हाँ करिबी कि नहीं करिबी, पास्ट फ्यूचर एक कथा सुनी सुनी मु पूरा विरक्त ही गलिनी। मु एसबु कथा सुनिबा को चाहुनी कि किछि करिबा को चाहुनी। तू तोर जहाँ भी डिसीजन नबार अछि तू ने, किंतु मते या भीतर को टाण ना। आउ कहिबे आमे सेमिति बेस्ट फ्रेंड नै कि रहिबा जेमिति आगर रहउथिले। आमर हस खेल बक बक सब किछि सेम टू सेम रहिबो। आउ तार किछि भी चेंज होबनी। बास खाली तू मते राज को विषय रे किछि भी कहिबुनी। आउ तापरे से नॉलेज ताको जहाँ सब कहिथिबे से सब कथा को भाबी भाबी पूरा टेंशन हो जिबे। आउ से पटे रिमझिम कहिबे से पाली आमे अदिति विषय रे जहाँ भी भाबिथिले से तो आहुरी चालाक। से गुटे डिनर रे समस्त को मन को जीती गला, समस्त को इम्प्रेस करि नला। आउ बड़ माँ तार ऑलरेडी फैन होइक अछंती। आउ पिला माने भी ता सहित भल रे लाइक करछंती। आउ आदर्श भी एबे ताको सहित भल से मिसलेनी। आउ आदर्श को मन रे अदिति पाई घृणा भी नाही। सतरे से फाड़ी तू बहुत कमाल कर देलु। मु अदिति को जेतिकी भाबिथिली से ताठू अधिक चालाक आउ स्मार्ट। आउ तापरे सेफाली कहिबो रेमझिम एबे छुरी तोरी हाथ रे आउ काकुड़ी भी तोरी हाथ रे। एबे खाली अदिति से घर को बहु हो कि जाऊ, तू हबु तार बड़ जा। आउ तो हाथ रे से घर सब किछि शासन डोरी रहिथिबो। तापरे रिमझिम कहिबो एग्जैक्टली थरे खाली अदिति ए घर को बहु हो कि आसिला परे मु से आदमी को एठू बाहर को पठेबी। खाली आदमी को एठी हटेला परे मो तन्मय रास्ता रो सब कोंटा आपे आपे हटि जिवो। आउ कहिबे हां मु तते गुटे कथा जमा भी कहिनी। पल्लवी ए घर को आसीथिला, से पुणी घर कहीं नथिला समय रे से बहुत चालाक आ चतुर भी। आ कौन करिछि तू जानिचु, से ता पर्स को एठी छाड़ी की जाइथिला।
ଯେମିତି ଘରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ସେଟା ଦେଖିଲା ପରେ ତା କଥା ଭାବିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲି ଆଉ ଖୁସି ହୋଇ କହିବେ ଏଥିରୁ ସାବିତ ହେଇଗଲା ଯେ ପଲ୍ଲବୀ ଏ ସହରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଫାଳି କହିବ ତୁ କଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ, ପଲ୍ଲବୀ ସହରରେ ଅଛି ତାପରେ ବି ତୁ ଖୁସି ଅଛୁ? ଆରେ ତୁ ପର୍ସକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛୁ ବୋଲି କଣ ଏତେ ଖୁସି ହଉଛୁ? ଥରେ ସେ ମହାପାତ୍ର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆସି ସାରିଛି, ଆଉ ଥରେ ନ ଆସିବ ବୋଲି କଣ ମାନେ ଅଛି? ଦେଖ ରିମଝିମ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି, ଯଦି ପଲ୍ଲବୀ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ ବା କାହା ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ତୋର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ବାଜି ପୁରା ପଲଟିଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ରିମଝିମ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସେ ପୁରା ଡରିବାକୁ ଲାଗିବ। ତାପରେ ରିମଝିମ କହିବ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ତାପରେ ସେପାଳି କହିବ ଏବେ ତତେ ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପଲ୍ଲବୀର ଚାପ୍ଟର ଏଇଠି କ୍ଲୋଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ସେଫାଳି ଆଉ ରିମଝିମ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିବେ, ଆଉ ସେପଟେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ପଲ୍ଲବୀ ଆଦର୍ଶ ଦେଇଥିବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆଉ ଫଟୋକୁ ଦେଖିକି କହିବେ ଆଜି ମୋର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତମକୁ ଦେଖୁଛି ଆଦର୍ଶ, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିକି ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୋ ମନରେ ଆସୁଥିବା ମୋ ଦେହରୁ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପୁରା ଦୂର ହେଇଗଲା। ଫାଇନାଲି ତମେ ଖୁସିରେ ଅଛ ଆଉ ଏହା ଦେଖିକି ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ଅଛି। ହୁଏତ ଆଜି ମୋର ଏଇଟା ଦେଖିବାର ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ତମେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେ ରହିଥିଲେ ବି ତମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଥର ମୋ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମୁଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଖିଦେବି ଆଉ ରାଜକୁ ବି ହଁ କରିଦେବି। ଏମିତି ସେ ମନେ ମନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ କହିବେ ଗୁଡ୍ ବାଇ ଆଦର୍ଶ ଫର ଏଭର। ଆଉ ତାପରେ ସେପଟେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଦବି କହିବେ ଇଏ ଦେଖ ବଡ ମା, ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରଇଂ ହେଇଛି ନା? ଆଉ ତାପରେ ତନ୍ମୟ ବି ସେଠାକୁ ଆସିବ ଆଉ କହିବ ମୋର ବି ଦେଖ ବଡ ଦାଦି ମା, ମୋ ପେଣ୍ଟିଂ ବି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା? ତାପରେ ମାୟା କହିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଲର ଦେଇଛ। ତାପରେ ଆଦବି କହିବ ଏସବୁ କିଛି ଅଦିତି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ କଲର ଶିଖେଇଲେ ଆଉ ସେଡିଂ କେମିତି କରାଯାଏ ସେଇଟା ବି ଶିଖେଇଲେ। ତାପରେ ତନ୍ମୟ କହିବ ହଁ ବଡ ଦାଦି ମା, ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଇଡିଆ ନେଇକି ଭଲ ଭଲ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆଦବି କହିବ ଯଦି ଆମକୁ ଅଦିତି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମକୁ ଡ୍ରଇଂରେ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କଲ୍ କରିବୁ। ତାପରେ ରିମଝିମ ଖୁସି ହୋଇ କହିବେ ହଁ ହଁ କଲ୍ କର, ଆଉ ତମକୁ ଯଦି ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଘରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା। ତାପରେ ଆଦବି କହିବ ହଁ କଣ ବଡ ଦାଦି ମା, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କଣ ଅଦିତି ଆଣ୍ଟିକୁ ଡାକି ପାରିବୁ? ତାପରେ ରିମଝିମ କହିବ ହଁ ବେଟା, କାହିଁକି ଡାକି ପାରିବନି ତମେ? ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମମତା ଓ ମାୟା ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆଦବି ଓ ତନ୍ମୟ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗକୁ ରେଡି କରିବେ, ଆଉ ତାପରେ ରିମଝିମ ତନ୍ମୟ ବ୍ୟାଗରେ ଟିଫିନ ବକ୍ସ ଦେଇ ତନ୍ମୟକୁ ରେଡି କରୁଥିବେ, ଆଉ ଆଦବି ବି ନିଜେ ସୁଲେସ୍ ବାନ୍ଧୁଥିବେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ରିମଝିମ ଆଦବିକୁ କହିବେ ଏତେ ବଡ ପିଲା ହେଲୁଣି, ସୁଲେସ୍ ବାନ୍ଧି ପାରୁନୁ, ହଉ ଦେଖା ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଆଦବିର ଭଲସେ ଯତ୍ନ ନେବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି କରିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଏବେ କଣ ମମତା ରିମଝିମ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ କି? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଦମଦାର ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏପିସୋଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।